Okay, undercard bakbakan na to dire sa Kabarang Barangay Sapangdako. Team Jomar Alex og ni Jojo kontra sa team la ni Sanaol og ni Atan Gatso. Og ni Jason Kabarang Kabarang. Sila? Magsuon sila Darlene. Oh, igsuon ni Jason, igsuon ni Darlene ha. Uha. Jojo. Nah, Jason. Alex. Sanaol. Yeah. Laras tora. Oh, game 1 pa din na to sa atong undercard bakbakan diri sa Kabarang Barangay Sapangdako. Sponsor niya ni Konsehal J. Arnoco og organize ni The Black Panda Darlene. Pinay tag-iyan ko. Kaki. Ah, mod. Pila na score? Ah, Jason. Jojo. Away from home. Doso no ato skora, doso no. Servisyo Jason. Atan. 3-1 na, 3-1. Sa atong game 1. Tres ono, kini para 4 na. Win, 4-1, 4-1. Okay na atong double bakbakan diri ha sa Kabarang Barangay Sapangdako. Tungod ni sa adlaw na tawhan ni Darlene The Black Panda mo ni pahinungod nga bakbakan. Pahinungod nga bakbakan ni Darlene The Black Panda. Ah, tuara. Iya Jojo kuha para ba og tukmo des pikas. Wana. Servisyo Alex Jason tok mo ni Jojo sound ni Atan side out happy birthday ni Darlene aka The Black Panda. Servisyo Sanaol. Cinco na, 5-1. Kini para size. Out ball. Side out. Bola sa team Jomar, Alex og ni Jojo. Sanaol. Point 2-5 na, 2-5 sa atong game 1 na. Undercard bakbakan na to dire. Servisyo Jomar. Ata nakatukmod sa Jojo. Bunalang Sanaol. Jason. Side out. Servisyo Atan. Atan again. Pasok. Size 2. Change skirt.
Oh, this game is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Ug ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. City na, City. Servisyo Atan. Alex. Jomar. Kuha pa. Goodbye. Point. 8. Servisyo Atan. Alex, let it fly. Side out, side out. Ocho dos to score. Servisyo Jojo. Alex. Firing. Jomar. Emodo. Ay, tara. Bang. Spike ni Sanaol. Sabit. 3 na. Kini para 4. Sound. Sagang. Ay. Traveling. Side out, side out. 8-3 sa to score. 8-3 ha. Game 1 sa atong undercard bakbakan diri sa Kabarang. Barangay sa Pangdako. Jomar. Lah. Jomar again. Kuha pa. Nakaburak. Bunal. Sagang bay. Kuha pa. Birra boards. 1 boards. Lah kaniha. Kuha gyapon boards ni Jojo. Jomar Uma. Jomar again. Alex. Lah. Jojo. Bang. Gipakusgag bayo. Out ball. 9-3. Last 3 na ang team nila ni Jason. Sana all. Og ni Atan. Shout out ni Petronilo Eridja diha sa Katuluhan. Dalagit. Boss Alex. Sharon Kunitag ma-out pa kaniha. Side out, side out. Bola sa team Jomar. Alex og ni Jojo. Servisyo Alex. Jomar sagang. Kuha. Buin. 4-9. Ini para 5. Jomar binumba sa ere. Bos Alex. La kariha. Alex again kanlat. 5-9 na. 5-9. Elias on the move. Ay, Basio. Side out, side out. Servisyo sana all. Sa Alex, short ang tira. Gis. Kini para 11. Alex Tapper, sabit pa rin. 11-5 na para daog na sa game 1 ang team nila ni Sana All, Jason og ni Atan. Sa atong game 1 sa atong undercard. Spike ni grabe ang spike to spikes coming from Sana All. Jomar Roma pouring in. Jomar again. Tuara dive na. Unan pa gyud. Out ball. Daog na, midaog ang team nila ni Sana All sa game 1. Atan og ni Jason.